सोशल मीडिया एक बड़ी पावरफुल चीज़ है और लोगों का डायरेक्ट रिएक्शन उस पर पता लग जाता है, लोगों की पसंद नापसंद सामने आ जाती है। और बार बार सोशल मीडिया का जिक्र हम इसलिए भी करते हैं कि हर शख्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है और आपकी रसाई आसान हो जाती है, रीच बहुत ज़्यादा हो गई है। और रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन जाए या फिर उसका जिक्र हो तो वो फिर इंटरनेशनली भी उसका जिक्र होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उसका जिक्र होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सो अभी हम आपको एक छोटा सा क्लिप ऑफ दैट कलाम सुनाएंगे जो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अच्छा जी, ये वो कलाम है जिसमें वो अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं कि मैंने शादी करनी है और इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मेरी शादी लग रही है। मुझे ऐसा लगा वो बहुत लेट हो गए, उनको बड़ा शौक है। ये जी नात ख्वाह हैं और हाफिज हैं, यासिर सोहरवर्दी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि गाना सुनते साथ ही मेरे ज़हन में सबसे पहले ये कलाम सुनते साथ ही सबसे पहले ज़हन में मेरे ये आया कि आपकी शादी शायद नहीं हो रही है और आपको बहुत शौक है शादी करने का। हाँ, असल में ये आइडिया इसलिए कि एक तो जो है वैलेंटाइंस डे जो है वो उसका मौका था और फिर कमारों के लिए एक पैगाम है इसमें कि जैसे उम्र जो है ना वो बढ़ जाती है और ख़ासकर लड़कियों की, और कुछ रसूमात है जिसकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो पाती, जहेज़ हो गई, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा एक मैसेज था इसमें कि हम जो है वो निकाह को फ़रोग़ दें, शादी में जल्दी करें, माँ बाप को भी चाहिए। एक मैसेज था, जहन में आइडिया आया, सोचा सब तक पहुँचा दें। तो सबसे पहले अपने ऊपर ले लिया, मैं भी शादी करूँगा। यही था जहन में। अच्छा, ये तो ऐसा लग रहा है अपने पेरेंट्स को पहले सुनवाया है कि आज सुने जी, मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने सारी दुनिया को सुना दिया फिर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि जो है वो इतना फास्ट जो है ना वो हम उसमें चल रहे हैं, तो पेरेंट्स भी जो है ना वो मसरूफ़ हैं, हम भी मसरूफ़ है, लेकिन पेरेंट्स को बताने के लिए मैंने कहा यही आइडिया अच्छा है, तो उनको जो है वो सुना कर ही बता दिया जाए। पढ़ाई मुकम्मल हो गई, क्या करते हैं आप, थोड़ा ये बताएं। जी जी यासिर, मतलब आवाज नहीं है। आप अपने पेरेंट्स तक तो मैसेज पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया ने देख लिया है। एज क्या है, पढ़ाई कितनी की है, काम क्या करते हैं, थोड़ा सा लोगों को ये भी बताना था, साथ थोड़ा सा प्रोफाइल। आवाज बहुत कट कर आ रही है, मुझे सही समझ में नहीं आई। जी यासिर, अब आप तक आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ, ठीक आ रही है। जी अब जरा आप। जी यासिर, आपसे ये पूछ रहे थे कि बेसिकली आपने गाना तो बड़ा बनाया है, ये दुआ बेसिकली आपने की है और मैसेज दे दिया सारी दुनिया को कि आप शादी फौरी करना चाहते हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ कि पढ़ाई वगैरह मुकम्मल हो गई है, सब काम शाम हो गए शुरू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा सा बिजनेस है फ्रेगरेंस का। अच्छा। और बिल्कुल, तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि अगर जैसे आजकल हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि माशाल्लाह 18 साल के जो है ना वो यंगेस्ट जो है ना वो शादियाँ जल्दी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 18 साल के बाद तो हो जानी चाहिए। लेकिन यासिर, चलें, अब तो हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और आपका आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर ये गाना, ये कलाम बड़ा तनकीद का निशाना भी बना। गाना इसलिए बार बार निकल रहा है क्योंकि लोग इसको उससे शबीह दे रहे हैं और लोग जो है ना इसमें म्यूजिक का और स्टाइल ऐसा है, आपने पिक्चराइजेशन उसकी ऐसी की है, लेकिन उसमें आप जाहिर है डेफिनेटली अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं, लेकिन लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लोगों को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा और लोग ये भी कह रहे हैं कि आप हाफिज हैं, नात ख्वाह हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, दुआ का तरीका ये नहीं होता जिस तरह से आप कर रहे हैं। लोगों ने कहीं ये भी कमेंट किया कि शायद ये कोई मजाक हो रहा है और इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, देयर इज द सीरियस साइड एंड मजाक वाली साइड। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? जी ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा कलाम है जो बहुत ज़्यादा जो नज़म की सूरत में बहुत वायरल हुआ। अव्वल तो मैं ये कहूँगा इसमें कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिर्फ डफ यूज़ हुआ है और डफ जायज़ है। जी। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें कोई है नहीं, गाना इसको इसलिए नहीं भी बोल सकते हैं। और तनकीद का निशाना जहाँ तक बात है इसकी, तो मेरे ख्याल से जो मेरे पहले वाले कलाम है उससे ज़्यादा इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। उसका पता हमें इस तरह चलता है कि कमेंट्स के ज़रिए अगर मीम्स वगैरह भी बने हैं तो उसको लोगों ने पॉजिटिव लिया है बहुत ज़्यादा, कि मतलब इस तरह का भी जो है वो कलाम होना चाहिए। और निकाह का पैगाम है
اس میں اصل میں جو میرے میمز بنتی ہیں وہ سٹارٹنگ والے جملوں پر بن جاتی ہیں. اب پورا کلام وہ میمز بنانے والے میمرز جو ہے وہ نہیں سنتے, تو اگر وہ پورا سنیں گے, کیونکہ میری ملاقات ہو جاتی ہے تو وہی لوگ میرے ساتھ پھر سیلفیز بنواتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں, وہ بولتے ہیں یار ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس مرتبہ نیگیٹیوٹی کم ہے اور پازیٹیو میسیج زیادہ ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ تو بالکل جہاں تک میرا آئیڈیا ہے اور جو میرے لوگوں سے آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی کم ہے اس دفعہ, پہلے زیادہ تھی, پہلے جب آپ نے اس طرح کے کچھ کلمات پہلے بھی کیے ہیں, تو پھر یہ بیسیکلی آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں, آپ کرتے کیسے ہیں اس کو, مطلب سوچتے ہیں یا اسی سٹریم میں آپ آج کل سوچ رہے ہیں تبھی شاید اس طرح کی بار بار چیزیں آ رہی ہیں سامنے؟ جی آئیڈیاز تو ذہن میں بہت سارے آتے رہتے ہیں, مطلب میں سوچتا ہوں کہ ینگ جنریشن تک کس طرح اپنی بات پہنچاؤں. اب اگر میں بیسک نعت خواں ہی ہوں, اب نعت خواں جو ہے وہ بہت کم آپ ایسے نعت خوانوں کو دیکھتے ہوں گے جن کی آواز عام پبلک تک پہنچتی ہے, مطلب عام لوگوں تک. مطلب زیادہ تر جو ہے وہ ریلیجیس لوگوں تک ہی پہنچ سکتی ہے آواز نعت خواں کی, یا تو مطلب جو دین سے وابستہ ہو, داڑھی ہو جس کی, ٹوپی ہو. لیکن میری آواز جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن بہت زیادہ پسند کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ نئی چیزیں لے کر آ رہا ہوں ان کے لیے, اور آئیڈیاز کا جہاں تک تعلق ہے تو پوئٹ جو ہے وہ پوئٹری بھیج دیتے ہیں, میں دیکھ لیتا ہوں, اچھی لگتی ہے, پڑھ لیتا ہوں. اب پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا وائرل ہو جائے گا, وائرل اگر ہو جاتا ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی میری وجہ سے آ رہی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اور ہماری سوسائٹی میں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک نعت خواں صرف نعت ہی پڑھ سکتا ہے, یا دعا اگر کرنی ہے تو دعا کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے کلام پڑھا یہ دعائیہ طریقہ کار لگا نہیں لوگوں کو. یہاں یہ بھی کمنٹس موجود ہیں, آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ نے کہا کہ بہتر رسپانس آیا لیکن پھر بھی تنقید تو کی نہ لوگوں نے. ہاں دعا کے جو ہے وہ کئی طریقے ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے غالباً حجاج بن یوسف کا, کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے تو ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا, اور اس نابینا شخص کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے. تو کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ کب سے دعا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 10 سال ہو گئے غالباً. انہوں نے کہا اگر میں واپسی آتا ہوں, میں دعا مانگتا ہوں کعبے میں جا کر, اور واپس اگر میں آیا اور آپ کی آنکھیں نہیں آئی تو میں آپ کا سر قلم کر دوں گا. کہتے ہیں حجاج واپس آتا ہے اور اس شخص کی آنکھیں آ چکی ہوتی ہے. اب حجاج کے جانے کے بعد اس شخص نے کس طرح سے دعا کی, کس طرح سے دھاڑے مار کر, کیونکہ اس کی جان پر بنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح بھی دعا کا ایک پہلو ہونا چاہیے. اگر کسی کی نہیں ہوتی تو میرے خیال سے پھر ایسی دعا کے بعد شادی ہو جائے. چھوڑنا نہیں چاہیے, ہر طریقے سے دعا کرنی چاہیے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ امید ساری صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے, تو وہ کسی بھی طریقے سے دعا ہو قبول ہو ہی جاتی ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں میں اور آپ کی شادی جلد از جلد ہو جائے. اب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا کچھ سنا بھی دیجئے, یہی کلام بے شک آپ سنا دیجئے جو مرضی, اس میں سے آپ حصہ سلیکٹ کیجئے, کیونکہ آپ نے کہا کہ میمز کے لیے لوگ پہلے 2-4 لائنیں, آپ دوسرا سنا دیجئے, تیسرا سنا دیجئے, جو آپ کا دل کرتا ہے وہ سنا دیجئے. میں سٹارٹنگ کے اس کے ورڈ سنا دیتا ہوں. میں بھی شادی کروں گا یا اللہ توفیق دے, سچا عشق نبھاؤں گا یا اللہ توفیق دے, گھر اپنا بساؤں گا